सबैमा नमस्कार। म लोकबहादुर थाम्चुवाङ, विज्ञान विषयको शिक्षक। म इलाम नगरपालिकाबाट सञ्चालित नगर दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 10 को विज्ञान विषयको रसायनशास्त्र अन्तर्गत एकाइ 7 को क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट तत्त्वहरूको वर्गीकरण भन्ने पाठ अध्यापन गराउन गइरहेको छु र यस नगर दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत मैले अध्यापन गराउने यस युनिट 7 क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट तत्त्वहरूको वर्गीकरण सम्बन्धी आवश्यक किसिमको पाठ्यपुस्तकहरू र आवश्यक किसिमको सहयोगी सामग्रीहरू तयारीका साथ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उपस्थितिको लागि म हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु। वेलकम टु अनलाइन साइन्स क्लास 10। म आज यस शिक्षणमा कक्षा 10 रसायनशास्त्र अन्तर्गत युनिट 7 क्लासिफिकेसन एलिमेन्ट तत्त्वहरूको वर्गीकरण भन्ने पाठ अध्यापन गराउन गइरहेको छु र म विज्ञान विषयको शिक्षक र म मेरो क्लासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तत्त्वहरूको वर्गीकरण वास्तवमा रसायनशास्त्रको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै तत्त्वहरू वैज्ञानिकले पत्ता लगाइसकेका छन् र सुरुमा अत्यन्तै कम तत्त्वहरू पत्ता लागेका थिए र तत्त्वहरूको वर्गीकरण नभइकन रसायनशास्त्रको अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले तत्त्वहरूको वर्गीकरणको सुरुवात गरेका छन् धेरै लामो समयदेखि र यसमा धेरै वैज्ञानिकहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् र आज हामी यस तत्त्वहरूको वर्गीकरण पाठ अन्तर्गत यसको परिचय इन्ट्रोडक्सनको बारेमा हामीले अध्यापन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र यस तत्त्वहरूको वर्गीकरण भन्ने कुरा वास्तवमा 19th सेन्चुरी पछाडि सुरुवात भएको हो। बिफोर 19th सेन्चुरी only few elements were discovered. So that's why at that time there was no any complication while describing the properties of elements. Whenever more and more elements were discovered after 19th century, then scientists started to classify elements more systematic way and more scientific way. हामी अब यहाँनिर 19th सेन्चुरी पछाडि विभिन्न वैज्ञानिकहरूले तत्त्वहरूको वर्गीकरणको सन्दर्भमा गरेका महत्त्वपूर्ण कन्ट्रिब्युसनको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। Study of the properties of all the discovered elements became difficult whenever more and more elements were discovered. First of all, scientists classified elements under two categories only. One, metals, next, non-metal. The elements having with certain properties were grouped together as metals, and elements having with certain properties were grouped together as non-metals. So that was the first attempt for the classification of elements. So मैले यहाँ पनि राखेको छु, त्यो हेर्न सकिन्छ। Whenever more and more elements were discovered, then the elements classifying under two categories became not scientific, because for the same element, for the same metal, having the different properties. So therefore, scientists felt that more comprehensive method of classification of elements was required. So let's discuss about how the different scientists work and they gave the effort for the classification elements. विभिन्न साइन्टिस्टहरूले कसरी के भनेको तत्त्वहरूको वर्गीकरण गर्न गरे र उनीहरूले कस्तो कन्सेप्ट दिए त्यो बारे हामीले यो परिचयमा अब हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। The first scientific classification of elements was actually started by German scientist John Devenier. He introduced the important concept in 1829 and he classified elements in the form of group of 3 elements. And he expressed that group of 3 elements as tribes. जस्तै यहाँ एक्जाम्पल मैले दिएको छु
Oh, he grouped as lithium, sodium, potassium as one group, calcium, strontium, and barium as another group, iron, cobalt, and nickel as another group. So it was the what first attempt of scientific classification elements, which was introduced by John Devonier in 1829. भनेको यो जर्मन साइन्टिस्ट हो जसले चाहिँ पहिलोचोटि वैज्ञानिक किसिमले साइन्टिफिक किसिमले वर्गीकरण चाहिँ उनले सुरुवात गरे। उनले त्यो समयमा पत्ता लागेका एलिमेन्टहरूलाई तीनवटा एलिमेन्टको समूहमा राखेर वर्गीकरण गरेका थिए। But in his that what classification there are some limitation, there are some complication. So let's discuss about it. इसको बारेमा हामी छलफल गरौँ। After that, another scientists have done who has John Newland, English scientist. म त्यसको बारेमा थोरै भन्दैछु उहाँले कसरी गर्नुभयो। Later on in 1864, John Newland, an English scientist, he was also a musician, arranged the elements in the increasing order of their increasing masses, and he developed the important law. This law is known as Newland law of octave. म थोरै यो भाइ बहिनीहरूलाई न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभको बारेमा भन्न गइरहेको छु। उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि इलिमेन्टहरूलाई तिनीहरूको मासेसको इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखे। यसरी राख्दाखेरि जसरी म्युजिकका 8वटा नोटहरू रिपिटेसन हुन्छ त्यही किसिमले इलिमेन्टहरूका प्रोपर्टी पनि रिपिट हुन्छ भन्ने एउटा ल दिए। त्यही ललाई न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभ भनिन्छ। हेरौँ यहाँनिर according to Newland law of octaves, when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the properties of elements are repeated after 7th element, like repetition of 8th note of music of an octave. जस्तै म्युजिकको सा रे ग म प ध नि सा जसरी रिपिट हुन्छ त्यसरी के भनेको तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको एटोमिक मासको बढ्दो क्रममा राख्दाखेरि 7औं एलिमेन्ट पछाडि 8औं एलिमेन्टको प्रोपर्टी रिपिट हुन्छ। यसरी रिपिट भएका प्रोपर्टीहरू एउटा ग्रुपमा आउँछन् र एलिमेन्टहरूको क्लासिफिकेसनलाई वैज्ञानिक किसिमले सहज किसिमले गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभले दिए। However, so there are some that were limitation in Newland law of octaves. So at the time of Newland law of octave, noble gases were not discovered. So once the noble gases were discovered, then not at 9th property of 9th element was found to be repetition. अब यहाँ हेरौँ जस्तै यो धेरै एलिमेन्टहरू यहाँबाट हामी सक्सेसफुली क्लासिफाई गर्न सकियो, तर नोबेल ग्यासेस भनेको इनर्ट ग्यास जसलाई हामी निष्क्रिय ग्यास पनि भन्छौँ, त्यो निष्क्रिय ग्यासहरू चाहिँ पत्ता लागिसकेपछि न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभ फेल भयो। किनभने 8औं एलिमेन्टको प्रोपर्टी रिपिट भएन, यहाँनिर 9औं एलिमेन्टको प्रोपर्टी रिपिटेसन पायो। त्यसैले हिज ल वाज फाउन्ड टु बी द्याट वाज डिफेक्टिभ। सो एज अ रिजल्ट अफ दिस न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभ वाज अल्सो रिजेक्टेड। अब यो पछाडि कसरी के भनेको डेभलपमेन्ट भयो होइन, कसले के गरे म भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छु। अघितिर जाउँ। Mendeleev periodic table we are going to discuss. This is the main topic that will be discussed in our lesson, classification of element. Mendeleev, Dmitry Mendeleev, Russian scientist, he developed the important law. This law is also known as Mendeleev's periodic law. So with the reference of that Mendeleev periodic law, he constructed a table. So that table is known as Mendeleev periodic table. So before the discussion of the Mendeleev periodic table, we have to discuss some key terms. Key terms हरुको बारेमा हामी पढ्छौं पहिले Mendeleev periodic table को भन्नु अगाडि। जस्तै first one, let us discuss about periodic table. Periodic table means what? The tabular arrangement of elements according to their properties. Very simple definition it is. Tabular arrangement of elements according to their properties, it is known as periodic table. So therefore, like any other ordinary table, periodic table has also that what? The horizontal rows and the vertical columns. Yes. So therefore, there are groups as well as periods. Group. The arrangement of elements in a vertical column in the periodic table is known as group. For example, alkali metals,
lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. So these are the alkali metals. Similarly, halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, and aspartame. त्यो ठाडोतिर राखिएको तत्त्वहरूको समूहलाई चाहिँ हामी ग्रुप भन्छौँ पेरियोडिक तालिकामा। त्यस्तै तेर्सोतिर तत्त्वलाई राखिएको त्यो समूहलाई चाहिँ पेरियड भन्छौँ। Therefore, periods are the arrangement of elements in a horizontal rods, right? For example, in the second period elements we have lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. यो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीले यो हेर्दा हुन्छ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन र नियोन यो भनेको सेकेन्ड पिरियडका इलिमेन्टहरु। यो चाहिँ के भनेको पेरियडहरु भयो। अब यो दुईटा टर्म्सको बारेमा हामी क्लियर भएपछि यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट periodic table. Yes, Mendeleev periodic table as well as another that periodic table is there, modern periodic table. So let's discuss about how the Mendeleev developed periodic table, and today we discuss some structural features of Mendeleev periodic table as well. Let's discuss it. So periodic table मैले अघि पनि भनिसके तपाईहरुलाई जस्तै 1300 तिर राखिएको यो मैले ग्याप राखेको छु, जस्ट यो एलिमेन्ट हामी राख्न सक्छौं। यो 1300 तिर राखिएको के भनेको अरेन्जमेन्टलाई हामी पिरियड भन्छौं र ठाडोतिर राखिएको भर्टिकल कलममा राखेको इलिमेन्टहरुलाई हामी के भन्छौं ग्रुप भन्छौं। त्यसैले पिरियड टेबलमा पिरियड भनेको 1300 र भर्टिकल कलममा राखेको ग्रुप हो। यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। So let us use Mendeleev periodic table. Let's how we develop. I already told you Mendeleev developed periodic table with the reference of his important law, famous law. In 1869 he formulated that law. That law is known as Mendeleev periodic law. So actually that what he developed this his law just after 5 years of John Newland, who that what the formulated Newland law of octave. He was the what the Russian chemist Dmitry Mendeleev, and this periodic law and periodic table is the successful that what periodic table which will explain the properties of elements. So just like introduction of Mendeleev periodic table तिर जान्दैछु म। उसले 63 एलिमेन्ट्सहरुलाई के गर्यो त क्लासिफाई गर्यो, right? So on studying the physical and chemical properties of elements, Mendeleev got the important relationship between the properties of elements with atomic masses. Therefore, in his law there is a relationship between properties of elements with that of atomic masses. Mendeleev found that physical properties and chemical properties of the elements were repeated at regular interval when the elements are arranged in the increasing order of atomic masses. And with the reference of that relationship, he developed an important law. I already told you in 1869 he developed the law which is known as Mendeleev's periodic law. अब हामी के गर्छौं भने Mendeleev periodic law भनेको के हो, यसले भन्न खोजेको के हो त्यतिर हामी जान्छौं अनि थोरै यसको स्ट्रक्चरको बारेमा हामी पढ्छौं आजको क्लासमा। लेट्स डिस्कस अबाउट इट Mendeleev periodic law. Mendeleev periodic law ले के गर्छ त भन्दाखेरि एलिमेन्टहरुको फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टीलाई तिनीहरुको एटोमिक माससँगको रिलेसनशिपलाई एक्सप्लेन गर्छ। So let us discuss about the statement of the Mendeleev periodic law. Statement: Mendeleev's periodic law states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. So it is the law. So to understand it, first of all we should know about periodic function. What is the meaning of periodic function? So periodic function means anything that may be character or property which repeats at regular interval, so which is known as periodic function. So यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि एलिमेन्टहरुलाई तिनीहरुको पारमाणविक भार अथवा एटोमिक मासको बढ्दो क्रममा राख्दाखेरि निश्चित अन्तराल पछाडी एलिमेन्टहरुको प्रोपर्टीहरु दोहोरिन जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्छ। यसले भन्न खोजेको यो That means when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the properties of the elements are repeated at regular interval. So the elements having similar properties come in the same group column. कोलममा आएपछि एउटै कोलममा आएपछि त के भने त्यो एउटा ग्रुप भयो। त्यसैले एलिमेन्टहरुलाई यसरी सेभरल ग्रुपमा चाहिँ के भनेको क्लासिफिकेसन गर्न सजिलो भयो। त्यसैले स्टडी अफ द वर्ड एलिमेन्ट्स also became the word easier due to the introduction of this law and this periodic table. So I already told you periodic function, anything that may be character, property, so it repeats at regular interval, which is known as periodic function. Periodic function भनेको यसलाई अब हामीले नेपालीमा के पनि भन्छ भने तत्त्वहरुको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरु तिनीहरुको पारमाणविक भागको पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन् भनेर भन्न पनि सकिन्छ। यो मेन्डेलिभ पेरियोडिकलाई भन्छ पेरियोडिक कार्यस्वरूप भनेको पेरियोडिक फंक्सन। यसरी पनि हामीले बुझ्दै
अब यही पेरियोडिक लको रिफरेन्समा चाहिँ के भनेको मेन्डेलिभले हो पेरियोडिक टेबल कन्स्ट्रक्सन गरेको छ जसलाई हामी पेरियोडिक टेबल भनिन्छ। त्यो पेरियोडिक टेबल चाहिँ सुरुमा उसले डेभलप गरे पछाडि सेभरल टाइम्स त्यसलाई मोडिफिकेसन गरेर अहिले चाहिँ मोडिफाइड फर्ममा चाहिँ धेरै पाइन्छ र ठ्याक्कै अब मेन्डेलिभको ओरिजिनल पेरियोडिक टेबललाई मैले यहाँनिर प्रेजेन्ट गर्न कोसिस गरेको छु है। यो चाहिँ धेरै अब हाम्रो इन्टरनेटहरूतिर पनि धेरै गाह्रो छ यो सोर्स एभाइलेबल हुन। यो यहाँनिर म प्रेजेन्ट गर्दैछु। सबै सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई राम्ररी ध्यानपूर्वक रूपले यो हेरिदिन म अनुरोध गर्दछु। With the help of this famous law, Mendeleev constructed a periodic table which is known as Mendeleev periodic table. अब Mendeleev periodic table मा के छ भने in the Mendeleev periodic table, so elements are arranged in vertical columns, right, which are known as groups, and elements which are in horizontal rows are known as periods. So therefore there are periods as well as group. म अहिले त्यो periodic table पनि पुरै देखाउँछु. There are altogether 8 groups in Mendeleev periodic table which are given the name as Greek, that word, letter 1 to 8, and the group 8 consists of a group of 3 elements in the form of tribe. त्यो जुन डोबेनियरको ट्राइबको कन्सेप्टलाई उसले इन्ट्रोड्युस गराएको छ यहाँनिर। अब किन राखेको छ त्यो चाहिँ उसले भन्न सकेको छैन। यो फिचरको बारेमा हामी पढ्दैछौँ मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबलको। सिमिलरली देयर आर 7 पिरियड्स, राइट। सो यो पिरियडहरुमा पनि फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्डमा त्यस्तो छैन। फोर्थ, फिफ्थ एन्ड सिक्स्थ पिरियड which are divided into 2 equal halves. The first half of the elements are placed in the upper left corner and the second half of the elements are placed in the lower right corner of the each box. अब यो फोर्थ, फिफ्थ र सिक्स्थ र सेभेन्थ पिरियडका एलिमेन्ट चाहिँ यसरी राख्नको कारण चाहिँ के छ भने धेरै एलिमेन्टहरूलाई 8 वटा ग्रुपमा राख्न सकियोस् भनेर उसले राखेको छ हो। अब यो उनको पेरियोडिक टेबलको एउटा एक किसिमको फिचर हो, एउटा एक किसिमको एउटा फरक अरूभन्दा पेरियोडिक टेबलभन्दा फरक कुरो पनि हो। The property of the elements in the particle periods of the regular gradation from left to right भन्नुको अर्थ कुनै एउटा पिरियडमा प्रोपर्टीको एलिमेन्ट चाहिँ लेफ्टदेखि राइट हुँदा बिस्तारै ग्रेजुअली चेन्ज भएको पाइन्छ। त्यसैले उसको पेरियोडिक टेबल मेन्डेलिभको पेरियोडिक टेबलबाट धेरै केमिस्ट्रीलाई पढ्न अथवा एलिमेन्टहरूको लागि पढ्न चाहिँ धेरै सजिलो छ, साइन्टिफिक छ, इट इज इजियर वन अल्सो। नेक्स्ट वान, there are some gaps. So it is the most important contribution which was given by the scientist Mendeleev. He left some gaps and he said that these gaps were for the undiscovered element. Not only that, even he predicted the properties of the elements. उसले जुन अनडिस्कभर्ड एलिमेन्टको कुरा गराएको छ त्यो अनडिस्कभर्ड एलिमेन्टको प्रोपर्टी यो हुन सक्छ भनेर उनले प्रेडिक्सन पनि गराएको थियो। अब सबभन्दा राम्रो कुरो, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हुने कुरो के छ भने मेन्डेलिभको यो पेरियोडिक टेबल कन्स्ट्रक्सनमा उनले जुन ग्याप राखेका जुन एलिमेन्टहरू, अनडिस्कभर्ड एलिमेन्टहरू उनकै समयकालमा चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई भएर उनले जुन के अरे एजुम्सन गरेका प्रोपर्टीहरू र त्यो एलिमेन्टको ठ्याक्कै प्रोपर्टी, रियल प्रोपर्टी चाहिँ कम्पेयर गर्दा ठ्याक्कै एउटै पाइयो। सो देयरफोर, सो भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोभिजन विच वाज गिभन बाई द साइन्टिस्ट मेन्डेलिभ। सो देयरफोर, on the development of the classification element, on the development of the periodic table, Mendeleev periodic table was considered as the milestone. Therefore, sometimes, so yes, Mendeleev we can say as the father of the classification element पनि भन्न सक्छौँ। त्यसले उनले यी सुरु नगरेको भए सायद हुँदैन थियो होला। So example, suppose he left some gaps. Eka-boron he named as undiscovered element. After that, the Eka-boron was discovered as scandium. Similarly, another that what the undiscovered element was named by Mendeleev as Eka-aluminium. That element was discovered as gallium. Similarly, another element was Eka-silicon. That element was also discovered as germanium. So nowadays, the scandium, gallium, germanium are the elements. So we can easily understand the properties as well. अब हामी जाउँ, जस्तो यो पेरियोडिक टेबलको बारेमा थोरै मैले अघि पनि मैले सबै यहाँ भनिसकेको छु, त्यो कुरालाई म प्रेजेन्ट गर्छु। सो इट इज the original form of Mendeleev periodic table, right? So it has the altogether 8 period. हामी हेर्न सक्छौँ जस्तै यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 छ, 8 वटा पिरियडहरू छन्। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ र सेभेन्थ पिरियडहरू छन् यहाँनिर। अब हेर्ने यहाँनिर फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड पिरियडमा एउटा सिङ्गल एलिमेन्ट छ। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ र सेभेन्थ पिरियडमा हेर्ने प्रत्येक बक्समा 2टा एलिमेन्टहरू छ।
भनेको to accommodate more elements in the given right 8 groups, right, Mendeleev placed elements in 2 equal halves. One of the half, right, which is placed on left side upper corner. Another half of the elements which are placed right side down or lower corner, right? And we'll keep it in and after that then what whenever that what Mendeleev original periodic table was modified गरिसकेपछि the elements which are placed on left hand side upper corner are named as subgroup A. यी subgroup A रहेछ. The elements which are placed on the right side lower corner are represented as subgroup B. So therefore in Mendeleev periodic table group first has also that what two groups, subgroup A, subgroup B. Another feature is that group 8. Group 8, look at here, यहाँ हेर्ने त group 8 consists of 3 elements together. जस्तै iron, cobalt, nickel. The 3 elements are placing together. Likewise, down also that what elements are placed in the same way. This gives the concept of triad, which was introduced by scientist Daubigny. Daubigny introduce गरेको के भनेको कन्सेप्टलाई राखेको छ. सो उले यहाँनेरि यो तीनवटा एलिमेन्ट एउटै राख्नुको अर्थ तीनवटा एलिमेन्टको प्रोपर्टी सिमिलर छ, त्यसैले उले राखे. So another that what the provision I already told you, he left some gaps. Yes, we can easily that what observe in this table. Look at here, 1 asterisk, 2 asterisk here. यो भनेको यो undiscovered element को लागि राखेको. 3 asterisk, right? Likewise 4 asterisk. Understand? 1 asterisk, it is the what element, right, which was given the name Eka boron. उले Eka boron भनेर नामाङ्कन दियो. 2 asterisk, which was given as Eka aluminum. Similarly, 3 asterisk, which was given as Eka silicon. I already told you, मैले अघि भनिसके. Yes, Eka, right, boron was scandium, Eka aluminum was gallium, and Eka silicon was the germanium. पछाडि यो इलिमेन्टहरु 1 asterisk 2 asterisk 2 asterisk मा भनेका त्यो इलिमेन्टहरु पत्ता लगाएर उले प्रोभिजन दिएका प्रोपर्टीहरुलाई कम्पेयर गर्दा पनि ठ्याक्कै एउटै पाइन्छ, राइट? यहाँ पनि छ 4 asterisk, राइट? सो इट इज Eka manganese. सो यसलाई मैले अझै क्लियरली हामी हेर्न सक्छौं. जस्तै यहाँ हेरौं, gaps for undiscovered element, right? Name given by Mendeleev for undiscovered elements in which periodic table blank spaces given, which are given as follows. 1 asterisk, which was given as Eka boron. Actually, the element was scandium. It was discovered as scandium. 2 asterisk, Eka aluminum. It was discovered as gallium. 3 asterisk, which was given Eka silicon by Mendeleev. So this element was discovered as germanium. And 4 asterisk, Eka manganese. Yes. So this Eka manganese was discovered as technetium. यसरी उले undiscovered elementहरुको चाहिँ प्रोभिजन पनि दियो. अहिले पनि still this concept is following well for the development of the what the elements as well as the what the discovery and artificial preparation of the element. अहिले पनि एलिमेन्टहरुको आर्टिफिशियल प्रिपरेसन यही कन्सेप्टलाई मेन्डेलिभ कन्सेप्टलाई इन्ट्रोड्युस गरेर साइन्टिस्टहरुले आर्टिफिशियली धेरै एलिमेन्टहरु पनि आइडेन्टिफाई गरिसकेका छन्. त्यसैले फर्दर स्टडी अब क्युरियोसिटी छ भने हामीले त्यहाँतिर पनि हामी पढ्न सक्छौं है. सो द्याट डिपेन्ड अपन द योर क्युरियोसिटी अबाउट इट. अब यसलाई एलिमेन्टलाई कसरी बुझ्ने त्यो असरमा फर्दर स्टडी गर्न सक्छौं. नेटहरुतिर प्रशस्त मात्रामा यी सबै कुराहरु पाइन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. अब मैले आजको क्लासको बारेमा म होमवर्क पनि दिँदै छु. सम होमवर्क. सो लेट्स डिस्कस इट. फर्स्ट क्वेशन, हाउ डिड न्युल्यान्ड क्लासिफाई द एलिमेन्ट्स? व्हाट आर द डिमेरिट्स अफ हिज क्लासिफिकेसन? सो यो पहिलो क्वेशन भयो होमवर्कको. तपाईहरु सबैले यो होमवर्क रुपमा गर्नुहुनेछ र टेस्ट 2 हेरेर यी सबै कुराहरु बुझेर लेख्ने प्रयास गर्नुहुनेछ. नेक्स्ट क्वेशन, व्हाट डु यु मीन बाइ पेरियोडिक टेबल? Why is it important? Similarly, define group and period in the periodic table and write structural features of Mendeleev periodic table. So these are the 4 questions I have given as the homework. Okay, finally, thank you everybody. Thank you everybody. सबैलाई धन्यवाद. हस्.